नाज़रीन, अगले घंटे बहुत ही अहम हो सकते हैं क्योंकि हिजबुल्लाह की जानिब से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है और उसकी वजह यह है कि इजराइल ने फिर लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया है। लेबनान में इस वक्त इजराइल जो है वो शेलिंग कर रहा है, आर्टिलरी जो है वो अटैक कर रही है और इजरायली आर्मी चीफ जो है उसने लेबनान और सीरियन बॉर्डर का जो है वो दौरा किया है और वहां पर जो है जंगी मशकें जारी हैं उसको ओवरसी किया जा रहा है और काफी रीजन के लिए क्रूशल सिचुएशन है और रेजिस्टेंस के लिए एक बड़ी फैसलाकुन ये नया मार्का जो वो होने जा रहा है और हिजबुल्लाह जो है वो इस टाइम ईरान के साथ भी मुशावरत कर रही होगी, माइट बी के रशिया के साथ भी डिस्कशन जो है जारी, क्योंकि ये कोई छोटी जंग तो है नहीं और रशिया साथ सीरिया में मौजूद है और उसके साथ भी डेफिनेटली जो डिस्कशन है वो की जा रही होगी। तो अगले घंटे इस हवाले से अहम हो सकते हैं। एक और जो बड़ी खबर इजरायली मीडिया ये कह रहा है कि जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर से उनके ऊपर अटैक हो सकता है, यानी सिर्फ एक बॉर्डर से नहीं बल्कि बाकी बॉर्डर से भी इजराइल के ऊपर अटैक हो सकता है। और वन ऑफ द ग्लोबल इंस्टीट्यूट, एक फेमस इंस्टीट्यूट है, उसकी ये आज रिपोर्ट सामने आई है कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने से सिर्फ चंद दिन की दूरी के ऊपर है। देखिए, जो ईरान के ऊपर जून में अटैक हुआ और अब जो हिजबुल्लाह को जंग के अंदर ड्रैग किया जा रहा है, बाकायदा ड्रैग किया जा रहा है, तो ईरान को कोई डाउट नहीं है कि उस पर दोबारा हमला होगा। यानी ये तमाम चीजें साबित कर रही हैं, जैसे लेबनान के ऊपर कॉन्टिन्यूसली बॉम्बिंग ये साबित कर रही थी कि एक दिन ऐसी एस्केलेशन होगी। तो इजराइल की अब हिजबुल्लाह को जंग में ड्रैग करना ये इस बात का सबूत है कि ईरान के ऊपर दोबारा जब वो अटैक होगा। तो इससे पहले जैसा कि CIA एक्स ऑफिसर ने कहा कि इजराइल जो है वो उसने धमकी लगाई अमेरिकन को कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे ईरान पर अगर अमेरिका ने इंटरवीन ना किया। तो इसलिए ईरान के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो न्यूक्लियर बनाए और इसकी पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ईरान न्यूक्लियर बना के बैठ जाए और जो है वो अनाउंस ना करे, उसमें टेस्ट ना करे। और इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ईरान शायद न्यूक्लियर ना बना रहा हो, क्योंकि अगर एविडेंस की बात करें तो एविडेंस तो किसी के पास भी नहीं है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। एक एस्टिमेट ही है जो सूरत हाल को देखकर जब लगाया जा सकता है। ईरान का सर्वाइवल अब न्यूक्लियर के बगैर देखना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता है, तो इसलिए ईरान को भी जो न्यूक्लियर बनाना होगा। और वैसे भी सारी गारंटीज तो बुनियादी तौर पर जो वो फेल हो चुकी हैं। तो इसी दरमियान जो है वो रीजनल पोजीशन क्या होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसी आगे फ्यूचर में क्या होना है ये रीजनल पोजीशन डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इस वक्त सबसे बड़ा फियर है हिजबुल्लाह की डिसआर्मामेंट, गल्फ चाहता है, गल्फ कंट्री चाहते हैं हिजबुल्लाह डिसआर्म हो। हमास को वो पसंद नहीं करते, अंसारुल्लाह के खिलाफ उन्होंने बाकायदा जंग लड़ी है। तो देखें, जो इजराइल कर रहा है वही तो वो उनके इंटरेस्ट भी तो वही हैं। तो क्या ये कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहा है या ये महज इत्तफाक है? माजी में तो जो हो रहा था वो कोऑर्डिनेशन के साथ था, आज ये महज इत्तफाक है या कोऑर्डिनेशन के साथ है। और सबसे बड़ी जो गलती होगी रीजन की अगर इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया कि देखिए, इजराइल जो है वो इस जंग को पोर्ट्रे करता है कि ये जंग ईरान को वीक करने की जंग है, कि जो ईरान के तहादी हैं हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह, हमास, इन सब के ऊपर वो अटैक कर रहा है, यानी कि वो ईरान को कमजोर कर रहा है। वो जो गल्फ कंट्रीज चाहते थे, अब चाहते हैं या नहीं चाहते, तो इजराइल इसको पोर्ट्रे कर रहा है अ वॉर अगेंस्ट ईरान। तो अगर रीजनल कंट्रीज भी इसी पॉलिसी में शामिल हो जाते हैं कि वो भी कहते हैं ठीक है जंग तो ईरान के खिलाफ जारी है ना, तो अगर वो इजराइल के स्ट्रैप के अंदर आ जाते हैं तो ये सबसे बड़ी गलत पॉलिसी होगी, जिसके ज़ाहिर है कि फिर रीजन के लिए कोई अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। और फिर देखिए कि रीजन ने जो बहुत ही डिजास्टरस अप्रोच अपनाए रखी वो ये थी कि इजराइल को जो डेली अटैक्स उसने अलाउ किए रखे लेबनान पर, और जैसे अब वो गजा में कर रहे हैं डेली अटैक्स, तो अल्टीमेटली फिर एस्केलेशन इसी लेवल के ऊपर जाती है। और इस वक्त आप देखिए कि सबसे अफसोसनाक बात यह है कि लेबनान पर हमले को कंडेम नहीं किया जा रहा, जिससे ये डाउट्स बढ़ रहे हैं कि जो कुछ इजराइल कर रहा है रीजन की उसमें, यानी रीजन से मुराद कुछ मालिक जो हैं उसकी सपोर्ट उसको हासिल है, ठीक है ना। तो ये कंडेम ना करना, इससे डाउट्स जो वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यही पॉलिसी के कौन किसके साथ खड़ा है। अगर रीजन ने ये कमजोर पॉलिसी अपना रखी तो उसका नतीजा सिर्फ ये निकलेगा कि इजराइल की मजीद जंगें देखेगा रीजन, और मजीद हमले होंगे, सीरिया में मजीद इजराइल घुसेगा और यहां पर अमन नहीं हो सकेगा। इजराइल को रोकने का एक ही तरीका है कि वो डिवाइड एंड रूल को जब वो खत्म करें, ठीक है ना, और ऐसे क्रूशल टाइम में वो रेजिस्टेंस के साथ खड़े हों, चाहे वो आर्जी तौर पर ही अपनी पॉलिसी क्यों ना बदले, जैसे अल-शरा है वो आर्जी तौर पर ही अपनी पॉलिसी क्यों ना बदले। अच्छा, अब इसी दरमियान जो है इजराइल ये भी पोर्ट्रे कर रहा है कि हिजबुल्लाह बहुत ही वीक है और वो बस जाएगा और 5, 7, 10 दिनों में, 20 दिनों में हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर क्रश कर देगा। अच्छा, लास्ट टाइम भी उसने कुछ इसी तरह के मिलते जुलते दावे बहरल किए थे, लेकिन अब की बार उसके दावे ज्यादा हैं कि हिजबुल्लाह बड़ी मुश्किल पोजीशन में है, सीरिया से उसकी सप्लाई कट गई है, ये है वो है, तो बहुत ही मुश्किल पोजीशन में है, लेबनीज गवर्नमेंट उसके साथ नहीं है। तो बहरहाल जब हिजबुल्लाह रिस्पॉन्ड करेगी तो सबकी चीजें सामने आ जाएंगी। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि हिजबुल्लाह जो है वो स्टेबल पोजीशन में है
اور جب وہ جنگ لڑے گی تو پھر سب کو جب نظر آ جائے گا. تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس وقت لیبنان بارڈر سے خبر یہ آ رہی ہے کہ یعنی اسرائیل والی سائڈ سے کہ اسرائیل نے اپنے شیلٹر جو ہے وہ اوپن کر لیے ہیں, شیلٹرز کھول دیے گئے ہیں. یہ ایک اور سائن ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اسرائیلی میڈیا, shelters opened in the towns on border with Lebanon due to the tensions after the assassination. شیلٹر جو ہے اس وقت کھولے جا رہے ہیں. یہ ایک سال میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پر شیلٹرز کھولے جا رہے ہیں. اور اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان پر حملہ کئی بارڈر سے ہو سکتا ہے, صرف لیبنان سے نہیں بلکہ کئی بارڈر سے ان پر حملہ ہو سکتا ہے, یعنی دوسرے جو 2 بارڈرز ہیں وہاں سے بھی. اور ایک اور اسرائیلی میڈیا نے یہ بات کی ہے کہ دوسرے ملکوں میں اسرائیلیوں کی یعنی جو ان کے آفیشلز ہیں ان کی ایگزیکیوشنز ہو سکتی ہیں, ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. دوسرے ملکوں میں بھی اسرائیل کے خلاف آپریشنز ہو سکتے ہیں. سیکورٹی ڈز ناٹ رول آؤٹ ا ریسپانس فرام دا سیرین اینڈ دا جارڈینین بارڈر. سیرین اور جارڈن بارڈر سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی الشرا اٹیک کرے گا یا وہاں سے کوئی جارڈن کی حکومت اٹیک کرے گی یا جارڈن کی آرمی اٹیک کرے گی, نہیں, یعنی باقی جو ریزسٹنس ہے وہ اٹیک کر سکتی ہے. اور جو ایگزیکیوشن آپریشنز ہیں اگینسٹ اسرائیلیز ابراڈ, بیرون ملک, پچھلے مہینوں میں روزانہ اسرائیل کو حملوں کے لیے الاؤ کرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اسرائیل رکا نہیں, اس نے جنگ مزید امپوز کر دی. ایران کے خلاف مسلسل نیریٹو بن رہا ہے, کبھی IAEA سے ریزولوشن آ رہی ہے, کبھی کوئی وہ نیریٹو بنا رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ بھی الٹیمیٹلی وہاں پر ایک مکمل جنگ کی صورت میں نکلے گا. اور دیکھیے آج حزب اللہ کو جنگ میں ڈریگ کرنا, لیبنان کو جنگ میں ڈریگ کرنا, فلسطینیوں کے مسلسل جو وہ وائلنس کرنا, یہ اس ایسٹیمیٹ کو دوبارہ ثابت کر رہا ہے جو ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اسرائیل کا اصل مقصد کیا ہے. گریٹر اسرائیل بنانا, فلسطینیوں سے تمام ان کی لینڈ چھین لینا, فلسطینیوں کی ایتھنک کلینزنگ کرنا. تو دیکھیے وہی چیز تو ہو رہی ہے, یعنی درمیان میں جس سیز فائر ہو گیا, اچھا جی معاملات یہاں پر رک گئے, غزہ کی ریکنسٹرکشن نہیں, یہ سب آپ کہہ لیں کہ ایک ڈائیورٹ کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اور اسرائیل کے سٹاک پائل کو فل کرنے کے لیے. اور آپ یاد کریں کہ اسرائیل کے خلاف جو مومنٹم بنا ہوا تھا, جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے, وہ ختم ہوئے ایک طرح سے. تو بنیادی جو پالیسی ہے وہ وہیں اپنی جگہ پر موجود ہے. تو اسرائیلی جو آرمی چیف ہے اس نے دورہ کیا ہے ناردرن اسرائیل کا, ٹو اوور سی دا سرپرائز مینوور دیٹ لانچڈ ٹوڈے. آج جو اچانک جنگی مشقیں شروع ہوئی ہیں اس کو اوور سی کرنے کے لیے اسرائیلی آرمی چیف وہاں پر پہنچ گیا ہے. اسرائیلی آرمی چیف جو ہے وہ کلوزلی مانیٹر کر رہا ہے جو اسٹیٹ آف الرٹ اس وقت جاری کیا گیا ناردرن اسرائیل کے اندر, اور ٹینشنز آن دا بارڈر ود اسرائیل اینڈ مینوورز آن دا سیرین فرنٹ. دیکھیں اگر ریجن کو ابھی سینس نہیں آئی اور اگر الشرا کو ابھی سینس نہیں آئی تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ریجن کے لیے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے. شام کے فرنٹ پر بھی تیاری ہو رہی ہے, شام کے لیے بھی باقاعدہ وہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں, اور شام میں جو صدرن سیریا ہے وہاں پر وہ اپنا انفراسٹرکچر جب وہ بلڈ کر رہے ہیں آلریڈی, اور اب انہوں نے جنگی مشقیں باقاعدہ شروع کر دی ہیں. تو ساتھ ہی اسرائیل نے لیبنیز گورنمنٹ کو یہ میسج کنوے کیا ہے کہ اگر تم نے آگے سے ایک بھی راکٹ فائر کیا تو ہم فل سکیل جنگ چھیڑ دیں گے. آپ ذرا اندازہ کریں, یعنی ریجن کی خاموشی کی وجہ سے اسرائیل کی آپ بدماشی دیکھیں. اس نے اتنا بڑا اٹیک کیا بیروت کے اوپر, اب کہہ رہا ہے کہ آگے سے اگر ایک بھی راکٹ آیا تو پھر ہم مکمل جنگ چھیڑ دیں گے, اور پیچھے سے مزید حملے کر رہا ہے. ابھی صدرن لیبنان پر اسرائیل کی اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے, آرٹلری جو ہے وہ اٹیک کر رہی ہے. اسرائیلی آرٹلری شیلنگ ٹارگٹس دا ٹاؤن آف ہولا ان دا صدرن لیبنان. آرٹلری میں گولے برس رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک ادھر گر رہا ہے, ایک ادھر گر رہا ہے, تو اسرائیلی آرٹلری جو ہے وہ شیلنگ کر رہی ہے. اور اسرائیل جو ہے اس نے لیبنان کی گورنمنٹ کو کہا کہ اگر حزب اللہ نے ایک بھی راکٹ چلایا تو ہم فل اسکیل جنگ لانچ کر دیں گے. آپ ذرا یعنی اتنی بدماشی. تو یہ سب ریجن کی خاموشی کا نتیجہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسرائیل کو اتنا طاقتور ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریجن اتنا ویکنس اس نے شو کروائی ہے, اتنی کوورنس شو کرائی ہے, اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے ٹریپ میں آیا ہوا ہے کہ اس جنگ کو وہ وار اگینسٹ ایران دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے اس سے ایران کمزور ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیسے عرب لینڈز پر قبضہ ہو رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیسے نہتے لوگ جب روزانہ اسرائیلی کلنگ مشین کے اندر مارے جا رہے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ 3 لاکھ فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں, اس کو یہ نظر نہیں آتا. تو اس میں جو مڈل ایسٹ کی ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے جو اسرائیل کے ساتھ کوارڈینیشن میں, اور ان کے بہت سارے جوائنٹ پروجیکٹس بھی ہیں. تو ایران اس ساری صورتحال سے پہلے بھی لڑا ہے, اب بھی لڑے گا, ٹھیک ہے نا. حزب اللہ رسپونڈ کرتی ہے تو وہ سب کو نظر بھی آ جائے گا. ایران پہلے بھی ان سب سے اکیلا لڑتا رہا ہے اور اب بھی لڑے گا. تو اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم حزب اللہ کو ویک کرنے کی جو کیمپین ہے وہ جاری رکھیں گے, یعنی ان کے حملے جاری رہیں گے. آگے سے اگر ایک بھی راکٹ آیا تو ہم ٹوٹل وار لانچ کر دیں گے. تو ایسی اینٹی کو آپ صرف طاقت سے جواب دے سکتے ہیں, اس کو بیانات سے جواب نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, کہ یہ غلط ہے, یہ کتنی زیادتی ہو رہی, نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک طاقت سے جب جواب دیا جاتا ہے تو ہی ایسی اینٹی کی عقل ٹھکانے آتی ہے, جیسے ایران کے معاملے میں آئی. اچھا, ساتھ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ تو بہت ہی ویک ہے, اور اگر اس وقت اس پر بہت سارے حملے لانچ کر دیے جائیں تو پھر یہ بالکل کرش ہو سکتی ہے. اسرائیلی سیکورٹی سورسز, حزب اللہ کین بی ڈرامیٹیکلی ویکنڈ فار مینی ایئرز ود جسٹ ا فیو ڈیز آف فائٹنگ. اگر ہم بس تھوڑے سے دن بھی حزب اللہ کے ساتھ لڑ لیں تو حزب اللہ اتنی کمزور ہو جائے گی کہ آنے والے کئی سالوں تک یہ بالکل کسی کام کی نہیں رہے گی. یعنی وہ ایک نیریٹو ہے جو وہ دے رہی ہے عربز کو بھی,
देखें, अरब्स चाहते, भाई सऊदी अरेबिया चाहता है ना कि हिजबुल्लाह को क्रश किया जाए, हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए, बाकी गल्फ चाहते हैं, हमास को वो पसंद नहीं करते हैं। तो ये मैसेज किसको है? ये अमेरिकन को है और गल्फ को मैसेज है कि तुम्हारा काम हम करने के लिए तैयार हैं और बस चंद दिन लगेंगे। तो गजा में भी ये ऐसी ही ग्रीन लाइट रीजन से लेकर गए थे और रिपोर्ट्स में ये साबित हो चुका है कि रीजन ने कहा था कि 1 साल तक का इजराइल को टाइम है, और इजराइल ने वहां पर जाकर जो किया, ठीक है, वहां पर जाकर जेनोसाइड कर दी। तो फिर सीरिया में इनके साथ डबल गेम की इजराइल ने, फिर भी इनको समझ नहीं आई। अब लेबनान में इजराइल के डबल गेम का ये शिकार हो रहे हैं। अच्छा, तो इसके साथ आप देखिए इजराइल के टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स ने रफा सिटी के ऊपर बमबारी की है, वहां पर अटैक किया है। और बेन गवर जो है नाज़रीन, वो बहुत सारे अरब्स भी रहते हैं, फलस्तीनी अरब्स रहते हैं, तो उनके इलाकों में दाखिल हुआ है। यानी एक तो वो है ना जो वेस्ट बैंक में और गजा में है, एक फलस्तीनी अरब्स वो भी है जो इजराइल की उस बॉर्डर्स के अंदर जब रहते हैं। तो खासकर उनकी जो आबादी है वो बॉर्डर एरियाज के अंदर है, ठीक है ना, और वो यानी स्टेट ऑफ इजराइल के अंदर रहते हैं। तो उनके विलेजेस में नजीव डेजर्ट के अंदर बेन गवर वहां पर दाखिल हो गया है। इस शख्स के आप काम देखें, तो वहां पर जाकर इसने 36 लोगों को गिरफ्तार करवाया है और वहां पर इसने जाकर कहा कि मैं, मतलब वो अरब जो इजराइल के साथ है उनको भी निकाल रहा है वहां से, उनको भी वहां पर जाकर उनके गांव में धमकियां दे रहा है। जरा इजरायली गवर्नमेंट का स्टेटमेंट जारी हुआ है ईरान के खिलाफ, क्या जारी हुआ है जरा देखिए। कहता है कि ईरान के पास, और जारी कहां पर हुआ है? अल अरेबिया, जो कि सऊदी अरब का मीडिया, उसको इंटरव्यू देते हुए, ठीक है, इजरायली गवर्नमेंट टू अल अरेबिया। कहता है ईरान के पास बहुत पैसा अभी भी है कि ये जो रेजिस्टेंस है उसको मजीद जो सपोर्ट है वो दे सकता है। अच्छा, ये इस तरह से बयान करते हैं, यानी इनका नैरेटिव यह है कि जो रेजिस्टेंस है वो ईरान का बाजू है, रेजिस्टेंस को ईरान जब इस्तेमाल करता है तो रेजिस्टेंस पर हमला जो है वो ईरान पर हमला है और इससे हम ईरान को कमजोर करेंगे। तो ये बहरहाल इनका जब नैरेटिव है कि ईरान इनको अपने मकसद के लिए बनाकर रखा है। तो मतलब हर मुल्क अपने डिफेंस के लिए और अपने अलायंस बनाता है, सारा कुछ करता है। एक ऐसी किलिंग मशीन के जवाब में अगर वो अपनी तैयारी करके बैठे हुए हैं तो उसमें गलत क्या है, जिनके ऊपर बराह रास्त इजराइल ने अटैक भी किया हुआ। तो असल आपको पता है कि मसला क्या है? अब एक के बाद एक मसले को देखते चले जाएं एट द एंड आपको आखिरी मसला क्या नजर आएगा? मसला यह है कि जो मिडिल ईस्ट की मोनार्कीज हैं वो अमेरिका के बगैर चल नहीं सकती और वो कोई ऐसा स्टेप ले नहीं सकती जो अमेरिका को और इजराइल को पसंद ना हो। बस इतनी सी बात है। असल मसला यह है, सारी बुनियादी बात वहीं जाकर रुकती है। तो जो अमेरिकन ने कहना है वो इनको करना पड़ना है, क्योंकि जैसे टर्की है वहां पर मोनार्की तो नहीं है, ये मोनार्की चल रही है उनकी वजह से रही है, क्योंकि ये चल नहीं सकते। ट्रंप ने कहा था ना कि मैं अगर अमेरिका की सपोर्ट हट जाए तो ये 48 घंटे नहीं निकाल सकते। ये इस तरह की उसने एरोगेंट बात की थी पिछले अपने टेन्योर के अंदर। तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो है फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इसने ये कहा कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ जा रहा है। ईरान बहुत करीब है न्यूक्लियर बनाने के, और एक न्यूक्लियर टेस्ट ये आने वाले दिनों के अंदर या एक आध हफ्ते के अंदर जब वो कर सकता है। ये आज उन्होंने जब खबर दी है, तो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब ईरान बिल्कुल ये गलती नहीं कर सकता कि वो किसी की गारंटी के ऊपर जब बैठा रहे। ईरान को बहुत क्लैरिटी के साथ पता है कि हमला दोबारा होगा, तो न्यूक्लियर ही अब उसके सर्वाइवल की एक ही रास्ता उसके है सर्वाइवल के लिए है, और वो न्यूक्लियर है, क्योंकि आप न्यूक्लियर स्टेट से लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिकन मैगजीन में ईरान के शहीद ड्रोन्स के बारे में आज उन्होंने लिखा है। एक अमेरिकन मैगजीन ने तफसीली लिखा है, कहते हैं कि ईरान के जो शहीद ड्रोन्स हैं ये फ्यूचर वॉरफेयर का हिस्सा है। यानी इन्होंने जो वॉरफेयर है उसको बदल कर रख दिया है। यानी एक नया हथियार आता है ना तो वो वॉरफेयर को बदल कर रख देता है। जैसे एक जमाने में टैंक्स जब इंट्रोड्यूस हुए थे तो उन्होंने जंग का पासा पलट के रख दिया था, फिर जदीद त्यारे, ठीक है ना। तो ईरान के शहीद ड्रोन्स ने जंगों का नक्शा बदल कर रख दिया, एक जंग का नहीं, ओवरऑल वॉरफेयर ही बदल कर रख दिया। यानी जैसे हम तलवारों से बंदूकों की तरफ आए, बंदूकों से मशीन गन्स की तरफ आए, फिर आगे टैंकों की तरफ आए, तो एक एक हथियार। तो ये कैसा हथियार साबित हो रहा है? हैज अमेरिका नोटिस्ड? तो उन्होंने कहा कि ये एक स्ट्रेटेजिक टूल बन गया है ईरान के लिए, यानी उसकी ताकत के लिए। और ये जो चीप ड्रोन्स हैं, इन्होंने यूक्रेन में रशिया को बहुत सपोर्ट किया है। रशिया को यानी विक्टोरियस करवाने में इन ड्रोन्स का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब अमेरिका तेजी के साथ ऐसे ड्रोन्स की तरफ तवज्जो दे रहा है क्योंकि वो इस टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गया। एक दफा अगर आपको याद हो तो ट्रंप ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ईरान जैसे ड्रोन्स है वो हमें बनाना होंगे। ईरान के ड्रोन्स बड़े अच्छे हैं, वो सस्ते भी हैं और इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। तो ये है रियलिटी। बाकी वो कहें हिजबुल्लाह कमजोर है या ईरान कमजोर है, या पहले भी वो यही कहते थे, तो अब जब जंग होगी तो वो वैसे भी सबको जब नजर आ जाएगा। अच्छा, इसी दरमियान जो हम रीजनल पोजीशन की बात कर रहे थे कि रीजन में जो एक फड्डा है, अब देखिए नेतन्याहू की एक स्टेटमेंट, मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में आप सारी हिस्ट्री जानते हैं, पहले भी हम उस पर बात कर रहे थे। ट्रंप ने जब उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब डिक्लेयर किया, ये मुस्लिम ब्रदरहुड से जो मिडिल ईस्ट की मोनार्कीज है वो सब ज्यादा अपने आप के लिए खतरा महसूस करती हैं, और मुस्लिम ब्रदरहुड की और इन मोनार्कीज की एक लंबी जंग है जो पिछली कई दहाइयों से हुई है। तो नेतन्याहू ने कहा है कि मैं ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने मुस्लिम ब्रदरहुड को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। यानी हिजबुल्लाह को वो भी डिसआर्म करना चाहते हैं, इजराइल भी यही कर रहा है। हमास को डिसआर्म करना चाहता है, वो चाहते हैं, इजराइल
وہ کرنے کا پورٹرے کر رہا ہے. انصار اللہ کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ جنگ لڑ رہی ہے اور اسرائیل وہی کر رہا ہے. مسلم بردرہڈ کو وہ اچھا نہیں سمجھتا. نتنیاہو کہہ رہا ہے کہ بہت شکریہ ٹرمپ آپ نے یہ کیا. تو یہاں پر ڈاؤٹس وہ کھڑے ہوتے ہیں. پھر جو سوڈان کا مسئلہ ہے نا وہ یہاں پر بہت لنک ہے, کیونکہ سوڈان کے مسئلے پر باقاعدہ عرب ملکوں کا آپس میں پھٹا ہے. سعودی عرب ایک طرف ہے, یو ہی دوسری طرف ہے, تو اس کو بھی اسرائیل ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اب امریکہ نے پرپوز کیا ہے کہ ہم 4 ملکوں کو شامل کرتے ہیں جو مسئلہ ریزالو کروائے گا, جس میں یو ای بھی ہے. تو فتح البرہان جن کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے, فتح البرہان نے, اور مصر بھی سپورٹ کرتا ہے, تو فتح البرہان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا یو ای کو بالکل ہم ایکسپٹ نہیں کرتے. برہان سلیمز یو ایس انوائے ریجیکٹس یو اے رول ان سوڈان میڈیشن. تو یعنی اس کا جو پھڈا ہے وہ فلسطین کے معاملے میں بھی, پھر چونکہ یو ای کا آپ دیکھیں نا بہت زیادہ کوارڈینیشن ہے اسرائیل کے ساتھ. جب قطر پر اٹیک ہوا تو قطر چاہتا تھا کہ یو ای اسرائیلی امبیسڈر کو نکالے, یو ای نے نہیں نکالا. تو ظاہر ہے کہ جو وہاں پر سوڈان کی جنگ چل رہی ہے اس میں یو ای کو سپورٹ ہوگی اسرائیل سے, تو سوڈان کے معاملے کی وجہ سے بھی یہاں پر ڈویژن ہے. تو بڑے ان یوزلی یہ ڈائریکٹ ریمارکس جو ہے وہ فتح البرہان سے آئے ہیں. انپریسیڈنٹڈ لیول آف کلیئرٹی سوڈان کی پوزیشن میں انہوں نے دی ہے کہ یو ای جو ہے, یو ای کا کوئی رول نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے کہا کہ یو ای جو ہے وہ اس نے جو آر ایس ایف ہے اس کو سپورٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے بہت کچھ سوڈان میں جو تباہی آئی ہے. So world has witnessed that the UAE is the party supporting the rebels against the Sudan state. UAE تو سپورٹ کر رہا ہے, وہ تو ایک پارٹی ہے, تو ہم اس کو میڈیشن میں کیسے قبول کر لیں. Strong stance against the RSF. The terrorist force guilty of killing civilians, robbery, genocide and ethnic cleansing. یعنی RSF جو ہے وہ اس نے جینوسائڈ کی ہے اور اس کے ساتھ اس طرح معاملات نہیں ہو سکتے, اور اس ملک کو ہم شامل نہیں کر سکتے کہ جو پارٹی ہو. ادھر مسئلہ چل رہا ہے لیکن اس کا براہ راست کردار ادھر بھی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عرب ممالک واضح طور پر ڈیوائیڈڈ ہیں, واضح طور پر. اس لیے آپ دیکھیے نہ او آئی سی کا کوئی اجلاس ہو پا رہا ہے, نہ ہی عرب لیگ کا کوئی اجلاس ہو پا رہا ہے سوڈان کے اوپر, حالانکہ وہاں پر ایک جینوسائڈ, پراپر جینوسائڈ ہو رہی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.